Nacional, Ucampirusa, TV Perú, Taipei, Hitatua, Hiwasaraka, Ukakip, Karaki, Nocanchis, Huajicha, Urakaja, Huasitatua, Kutinta, Diraki, Zaira Choque, Upasa, Huasitatua, Kutinta, Diraki, Hichajanta, Tirakurja, Gizaguyaca. Waliki, Hilata, Walter y Bainaya Campas, Naya, Tora, Ñaña y Cuna, Hatuna, Paiki, Cancuna, Pajalilla, Miturachay. Sumata, Achacabus Hanki, Panachay. Campas, Turachay, Jaliñaña, Bajamak Ayaña, Turachay, Kamustanki, Una y sipas, Waikuiga, Munispacha, Muzunki, Chapas, y Bainaya Cancuna, Pascancuna, Jina, Muna y sipas Cuna, Huaquinca y Chapas, Chascañahuichacuna, Gayanta. Itisin. Ay, paikuna pajatuna paiki, guainakuna pajpis, kakuna pajturaña ñaina paikos, kakaitu tamantampi. Tahpacha Perú, Mark Pachanwa, Arunt Ataparata, Hilat Kuyakaraca, Sumpacha, Sapurut, Sapururu, Irraga Sipka Kiñani, Lairagataru, Saranta Sipka Kiñani, Hichuro Nagarja, Hilat Kuyakaraca, Coronavirus yang kausoha wasitatwa kuthatareja sasirwa askia tatataraka hasaparaki. Ukakip karakiwa kusillo piruela usoha purintan heu Perú se usaroj. Amparanak harekt asip hanyani, suma kuma makanak mak asip hanyani sasirwa iuhasiri paraki kunyaka. Chaina pone tora chaikona ya chanquichis jinapas nia viruela del mono kai Perú suyunchisman kusillo unkuita chaya y camuña jinaka tora chaikona ya chaikona alienta pone wakichikusunchis makintapas makinchistapas alienta majikusunchis kali mikunata mikusumpis chaymantapas tora chay coronavirus unkuita huajmanta kutika mushani. Wakikura kaniko mana nukaka unkuimancho kali nuka pasapan kan inis paninku ichaka manan cheka lincho llahta masiguna hasta wampis kai unkuikuramanta harkakusunchis sayakusunchis y mata ruasunchis allinta mikusunchis riki sumaq mikuykunata allin pocosqa mikuykunata mikurikusunchis hinas papis makinchis kunataqa maqchikusunkuni nispa ninku wakikunaqa maylikusun nispa ninku riki panachay allinta maqchikusun nispa ninku allin yachaqkuna hampiqkuna hinatan paykuna nikamunku wajarikamunku mink'arikamunku llaqta masiykuna mana hinata ruwasun hinaqa Usqañapuni tarikusunchis. Mana chay unquykunallawanchu. Waq unquykunawanpis unqullasuwantaq riki panachay. Unquqtinchisqa manan unqullanchis aswanqa ñak'arinchis chaymi kuyaykanchis chayqa turañañaykuna yuyayawan kasunchis amapuni pachanpampataqa puninaqakusunchu chayta mink'arikamuspa turachay qallalliyañaña kachu riki. Hina kachun panachay nuqanchun llapas qallakusaq. Usqallamanta turachay aymana willakuykuna suyaykakamushan hilatakuna. Kullakanaka sasina sapjayani ampi akan qiwa hiwasaraka wakicha wira p'eqt'awira kapa. Lima, Ucampirusa, Callao, Marcaracana, auto que una querida caja, Sait Awiwa Utareja Sasirwa Sapjaraki. Patacaya Tung Cabayani, Sulcamarca Chegau Hitaracanwa, estado de emergencia, Ucamarwa Hakata Sireja Sasirwa, Perú Suyusa Etenchawipa Taipeu Hitatja Yatiane Paraki. Rusia Suyusti, Ucrania Suyuruja, Kallasis Kakiwa. Yatia Campi, Callanta, Pajani, Murata, Marca, Basiraca, Lima, Ucampirusa, Callao, Marca, Chicau, Hitaracara. Jutiri, Pusi, Ururaca, Sarakeri, Wilgacute, Paserja, Pesca, Gremio, Sata, Cotota y Peu, Hitaracatja, Hariwanaracaja y Rakap Cajatej. Saitawi, Utareja, Sasirwa, Uparacaja, Yatiare Paraki. Casawi, Pasirwa, Perú, Suyusa, Etenchawi, Taipira, y Naquerera Campeja, Aruski Pawakta, Matap Aswapta. Ukanasti, combustible sata ukak idak atapana. Ukatsa, yakara kampwa baitapta. Ukarakaja, anchichka baja haripurio apokaskiti sasin wahuparakaja saparaki. Ukchichka baja, Asestraca, Conexa, Aemus, Aditra, Ucampirusa, Cámara de Transporte Urbano Sata, Cotota y Piujitarakata, Autok Eunakeriracasti, Paso Lesatja, Quimsa Solesa, Patunca Centavos, Ucaparua, Sarayataki Chareja, Hitjatas Paja, Irjatas Ispaja, Ucasti, Marcachirina Cataqueja, Haripuri Hauchaskusa Kaspati, Sasirwa Sapharaki.
Walhasul kasu kitarakarwa acá Perú Bargasar Jajilat Cuyacaraka, Kipka auto una querida Saitap Hausa Sid WhatsApp Harakira. Kurhamansa Hakata Seweja Kurhamsa, Uparakaja Akampeja Pokaya Wapete, Chahua Urtawit Utawi Urtawa Precha, Saitawa Precha, Kamastawa Presa, Uitup Hayari. Huning sulkasuyon sti carretera central takiuhasti hanirau histantata karakiti hanukatsti hachaka pinakap nakiri autunakasti haniu sartap karakiti polisia nakasti askiu nyhasip karaki wal hachakau hanakana akiri takinha ukakik paraki wangkayu markansti hachir nakanyu tanakau hasa unyhasip karakiwa Arumat pachasti hach autunaka hakinak apnakiri nakasti 5 markatha terminal terrestre wangkayu markarusti purisip karakinwa Ukan kamasti, ukachakansti haniwa sarnakir hakinakasti utkarakiti, ukatsa haniwa ma hach autusa 5 markaruha mist karakiti. Ukama wangkayu markansti transporti urbano hupanakasti haniwa mist karakiti, kun hamati hach autunaka ukakik paraki kombisata upanakasti, ukanihiwa mist karakiha. Ikachakansti kim sapataka kilometros, Panamericana surukatakiuhana, alamo ko intatauhanasti, autunakasti kuspachawa sartasip karakiha, ukakik paraki, expansión urbana, barrio chino, ukamasiakauhanakasa, ukatsti polisianakasti, aski ukachakauhanakarusti mistup haraki unyhenyatakiha. Ukatsti hakinakap nakiri autunakasti mistusip karakiwa, ukan kamasti yatakerinakasti, utanakapatwa, hichuro lunes ukakik paraki arumanti martes urunakasti yatakap harakini. Kali cakau hanakana ukakik paraki hajat haki hanakana ciklayu markansti autonakah kuspacawa mistusip karaki ukamata patsti markan ciri nakah kuspacawa irnakanya nakapau harusti purisip karakiha ukan kamasti yatakari nakasti yatakanyu tanakaparu kim sakalaktung ka porsyento ukaniwa sarasip karakiha ukatsti makoto auto apnakira kinakasti Panamericana Norte ukachakauhana histantanyawa munap harakina Candelaria ukasar nakanyauhana waura markana ukachakau harusti polisia nakasti purip harakinwa ukamatu inhenyataki ukakik paraki autunakasa sarta yenyataki ukatsti unakter hakinakasti sap harakiwa matapisip hawa ukamati akataki uhanaka histantanyatak sasina. El único punto, bueno, los conductores están aquí apostados, se ve la intervención por parte. Ya tiaw kampi saranta sip kakiyan hilat Cuyacaraka. Hilat Cuyacaraka acá 5 marca hilat Cuyacaraka 5 marca Taipiu hitaruja ayuha ni poriwa purinta para kitaina. Kamachi luranya utaha histanta tahpana kamachi lupinina ka sarahapana sasiro para ka sapkarakina. Uka kip karakiwa kipka taika kamachi hakukip ayata kisa hausaya tapan sasino para ka wali chamam pipuriu arsu para kitaina. Polisia panya na kampi sa kucha hakip para kitaina ya tata panyadi. Lawara kampi Ukampi rusa, pirotécnico sata ukaragampiwa, policía paña na campeja katase parakina, policía paña na caja, abankai taki ukitatha, sarhap masasina sapata inaha ukapachanwa kamha katase parakitaina. Akachika ukitanaha, hanas kirakwa loroa pataina, merma central sata ukachika ukitanaha, iskakko kakanyunakwa pakirlogawa pataina. Plaza 2 de Mayo sata ukachika ukitatwa, urhtirina caja, Sartawa Parakina, Yapu Chiriraka, Sindicato Sata, Ucampirusa, Federaciones Cotota y Piujitarakata, CGTP, Joparacau, Mayesta Sepataina, Kamachi, Loraya Utaja, Histanta Tajpana, Sasirwa, Joparacaja, Maita Parakina, Manuel Lozada, General, Lima Marca, Región Policial Pechteripasti, Katura Tarakau Utahue, Usucha Tarakaj, Hani Utaukite, Uranak sa Juparakaja Maitase Panyapau Ortaurakaja Utaspau, Ukatahaniwa Kamhalura Panyapakite, Sasilwa Sarakina. Acá Ortawi Utawitsti, Ora Punta Sata, Pacharacanja, Autora Gasti Hanipuriwa Sartunja Atip Karakina Tej, Pakalko Arun Kabau, Policía Pañapanyarakaja, Paipacha Takinakwa, Chusaptaija Parakina. Akiri wapaindiri ya tiaweja hilat Cuyacaraka kunti sapuro halt asiptarja ma sinyatak pait asiyatak ke hukaja sinti irhata ta hapuri hilat Cuyacaraka ukatwa kitira kati ampi alt asipjeja akuro rakarja para ka wanilla gitau hakat asiparaki kurhamati auto eura kenira kau sait aura kau tersa silwa sapje ukamatwa aka janira kaja irhata ta hakata sersa silwa saparaki untuk hanyari ya tata hanyari
Manganyanakan Janina Kapasting Nampi Hithataragitain Kaketa Katun San Martín de Porres Chacana. Hilpachat Algeri Nagasti Yatiap Harakina Hanipis Gasfati Sasina. Ukat Hatinak Epinakap Naker Autuna Gasti Yatiap Hana. Sait Anyatukat Janina Gasti Hithatarakina. Ukat Kitinagati Alt Asiri Purip Karagitaina Haniwak Apkandi. Chokesti Pusi Ralanakar Hithatau Hawasasti Pesca Ralanakaru. Aka chakan yakipan janina kapasti hithatano. Paral pesca tunkaniro jamás pusi ralaruch o kainak aljapjana. Sebol paral kimsa tunkaniro. Ukamas paralaru kamot aljapjana. Pimentón ukha posi sulisar aljanyataki unayaj alirit. Ukaja hichaja pakal ko sulisajeo. Makajaja pataka tunka sulisajeo. Yatip hanyamataki. Ukamkik para ki tonkos hitatarakinoa. Nairaja, pesca solisaru algeret, hachanakja, sohta solisar, anchitaja, pescawa tunka solisaj, ukatja, pescaragiwa tunka mayani solisaj. Algeri nagasti yatiasip harakinoa gasolin hitja tipana. Upa nagasti kolkenagat skanikus afkaragitainti. Nairaja, payurutagiwa, tunka soliswa, waranta eret, hichaj patunka soliswa warantait, mayurutakikio. Haipuchakar jamasti emsa taipiti atiap harakin kiti nagati yapunak lorap karagi ukamas hilpachat aljap karagi. Upa nakaru kimsatunka hanugasti pusitunka % huka hila. Mangkan yanak maip harakispa ukamat han pist awinak uthanyabataki ukamat han sinti hitha tayap hanyabataki. Pedro Castillo, Perusio, Malcuja, Huanca, Delica, Margarúa, Pultarakitaina, Ucacha, Hitan, Hilat, Cuyacaraca, Cauchapi, Marcachi, de la Cantija, Lucasta, Pacha, Marcachi, de la Caja, Neroja, Uit, Apretoja, Ucamiraka, Yaja, Hualquisi, Usasin, Sapjeja, Ucapuri, Huasqueja, Sasin, Huajupaja, Saraquina, Ucampirusa, Hilat, Cuyacaraca, Bono alimentario sata ukahuakis ataskeh kurhamati sinti irhatatau akuru rakarha altasinyataki makayanakaha katasiraki sasin sasaraki nau kurhama pulisa kiristi yathata phanyati. Narakaha Peru se usa pequeña witha markachiri nakaruha haisa phanyasao hubarakaha kuranakasa wakiseha irnakañaha ukha hupaha lurtariu sasin wasapher. Kamach lupi Taipiro kut ayaskarakin fiscalización comisión Taipiro. Kun hamati yatias karakina, kun hamas kananch karakina, ukatu kanaksti yakap hanyap. Araktawina kautikipana. Echteri rakasti, askua, unchugene preja, suyusa pequen chawero, kun sa humaha lurasktaha, markachiri karjaliwa, umha apaiktate, sasin, ukawa chekapa fiscalización sata ukaj. Pedro Castillo Giliri Pechteristi Port Ascan, Carhuapata Chacaru, Huancavelica Marcata. Tunka pusini anexoniu hakatas karagitaino kamasnia kimsa tunka maranakawa. Distrito tainsti takaragitaina. Aspun wach amtap harakiha, ukatha hutiri pacharagarha, Carhuapata chekauhitasti, distrito sulka marka haniwa. Kolqi yana panakat bono nakati tiaskarakin ukatu kanagasti unyanok askaragitaino pisi pisin uthirina katagi. Mangkanyanakan chanina kapas hithat karakin ukat uka yana panakan pisartap hanyabatagi. Pawaran kans waran kapas soleswa wakist aptha bono alimentario sata ukutanya patakeh mang ayana kana charira kapaha sintpun wa hithatarake angkaha su hitanagan sakiki paragio Malkusti pechterina kampi mathap karagitaina ukat tanta chasip karagitaina Ricardo Palma yate khan utana Yakib chakanakan pachastinam pihitak karagitaina aka suyun ukat ukambi Yapu toket khipartawinakas utharagitaina Ukat hiliri pechteristi mait as karakino kamach lup iritaipiro. Malkusti untas karakin kamach lup iritaipi ukatsti amuit as karakin mayaki irnakanyatagi. Kamachi lup irinagaroja, kaukchati hilat kuya karagasati, suripat hakolo chekau hitanagan uthasepjeja, huparakar, unhapjpana, huipins, hasut etau huparakaja, ukachekau hitanagan akist apharakej, sasinwa mait arakta. Arhatas karakino akusa amuit awinaka hachapta yap haraksitani. Ukamas kusa irnakawinakampi wakt ayap haraksitani sasina. Alejandro Salas, ministro de Cultura Pechteristi, Perusio Malcuja, Comisión de Fiscalización, Camachi Lupirina Caroja Jariwa, Catocauquite, Ucaja Asquipuriwa, Sasidwa Sarakina, Cancanya Pau, Kunti Arjati Paja Amuit Queja, Ukha yaqe uhupa sasin sasarakinao. Ukan pirusa, Akiri Comisión de Fiscalización Sata Taipina Kamachi Lupirina Kana Ma
kamachi lupereja malkuro yatata weja ukaqel ataja tukteata heus asir wasana ukatja akam wasita tupanaka sanaka sipkakiu yatata sasin ukahanipune hauchasko sakiti sasin wasarakina. Ukchin kabaha kumar hakanyata ki ministro exteriste hilat kulyakana kama wagichawa sartea taja hanukah ma wagichawi sartea taja kauchapi markachi dirakati ampi tayampi huipimpi takist apjeja uparaka han usunta pajapatakiwa ukatsa juimal hakiba sida kasasa han usunta pajapatakiwa sasin wasarakina yatata pajani. Tayar ati paphayan sutini kampan sarta yaphan pukalpa markana. Jorge López kumar kakawi taipit ektirich Santa Marta chakakama purtana. Uka chakan akam tanagasti kun hamati chaman jaskarakina uka kalyan tawin karakina. Akam tanagasti lupi no kaskaragitay no wawanak unya no kasina ukamas chuyimaninak amuit asina. Tayakipan samakinyo sunagat hark akasipanya patagi. Akuru ragarja influenza sata ukampirusa pneumokoko usura gatakiwa bakot asip ukampiwa markachi ragatja aka usura gatja haraka phayanej oyaña utaragarjan pure phanya batagej Minsa taipit ekterich takpach haqi nagaru eocht a siniskarakina COVID-19 pusikuti toktipana kuspach unya nokan kuspach amuit asinya markachi ragaroja mascarilla yokoraja ustasip phpar kau kitara ganti bakot asip tej ukacha kau kitara garos bakot asrech sarawa phpar covid osutaki bakot asip phpar kau chapira gati kimsire bakura handira bakot asip Ukamas López Purtkan qollañutaru pukalpa markana ukamkik parakiu Amazonia qollañutaparu yarina kocha iska markana uka chakan qollañuta nagasti kun jamas haqha taskataina kun hamakatainsa ukanak unya nokana Akiri wapaindiri ya tiawa hilat kuyakaraka hishoro ragarja sinte akisi wirwa markachi raka haqat sepharaki huipita tayata haruka huipitaya uthawita ukatwa suyusap ekenchawipa taipeu hitatja sohtatunka ururakawa pataka ya tunka mayari sulkabarkau hitarakarwa estado de emergencia sata ukawa utano katareja sasirwa amtapharajitaina akiri sulkabargarakaja Apurimac Arequipa Ayacucho, Cosco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Puno, Ucakip Caraquiwa, Tajna Sulca Suyo Chacau Gitanacarua Hakat Sepharaki, Kipka Marcachiriraka Han Usunta Panyapataki, Aski Unjata Panyapatakiwa, Akam Utano Ayatakeja, Akam Sarte Ayatakeja Amtapharakitaina. Kichaja Moquegua. Ukakip karakita na sulka suyo chakau hitarakaru purinta phayani. Laraba kota kawaya hita chaya urake chakau hitarakarja tayasti walich amampiu taitarakine sasinwa senami uta taipiu hitatja yatiare paraki. Chaya heuqiwa saraneja ukathaniwa unhanjama kariti sasinsa kanast asire parakiwa. Hilo algarrobal ukakip karaki pakocha sulkan markau hitanakanwa ukamba karakire. Akiri rakaja moquegua sulka suyo chakau hitarwa hakatasiraki. Ukampirusa yarada los palos ukatsa ite ukamarkarakansa ukamarakiriu. Akiri rakaja tahna sulka suyo chakau hitarwa hakatasiraki. Akiri wapaindiri yatiaweja hilat kuyakaraka Volodymyr Zelensky. Ucrania suyuna pechtripasti G7. Ukata ipina pechtrira kapaja asqua amuit apayapaj kurjamati Rusia chakatja kallasiweja utaskakiu sasirwa sarakina. Ma aljaya uta chakau hitarwa hichakuten hampi pallea parakitaina ukatja tunka sohtari hakera karu hiwarea pataina sasinsa saraki dao. Kurjama pulis akiri yatia wisti yatata sipakiyani. Ninasti sartaragitaina. Rusa tropanakasti Kremenchuk margarusti kallasiriu purinta pharagitaina. Potalba Ucrania chakan intihal soqin haqatas karagitaina. Han kustawinakasut haragitaina ukatsti tunka soqtanin hiwaratanakasut haragitaina ukamas pesqa tunkaniwa. Usuich hatap haragitaina. Misilanakasti hayat haqsus karagitaina Kursk Rusa chakata. Ucrania malkupa Volodymyr Zelensky Moscú chakarua untaragitaina.
Terroristan lurawina kapampam wakt ipana. Hichuruja, Rusia, Chekatja, Centro Comercial Alhaya Chekauhitarua, Kremenchuk, Uga Chekauhitarja, Han Askinak Lurapje, Aka terrorist Hakena Kasti, Sinti Han Askinak Punwa, Naira, Maranagatsi Pansaka, Europa Chekanja Lurapje, Aka Barganja, Sumaha Kasibiutej, Aka Alhaya Chekauhitarja, Alegakwa, Marca Chirinakahut Hasepje, Warwinakawa, Iska, Wawanakawa, Civiles Marca Chirinakawu Kamanjanga Panaj. Ucrania angka toket kitinagati G7 David Stip Afkarakina Hupanagaja. Akam Aukasiwinakstihan Kusham Untapjana. Ukamas Han Kusham Untapjan Kunjamas Rusonagasti Misila Nagambi. Purintapjaragitain Aljawi Chakagama. Matavipjaragitain Cumbren Hakatasipjaragitaina Alemania Watan Tokena. Pakalko potencianakau Orakpachasti Chikt Abjaragitaina. Ukat Ukadaipitsti Yanapapjaragitainua Kiev Ekin Chawiparo. Zelensky videoconferencia David Chikt an Karakina ukatsti arhat Karakino akitinagati ekt af Karaki hilpach arst af Karaki. Hupanagasti yanapt asipjanyapataki aukasiwi tukeanyapataki. Ukamkik paraki untas Karakinoa Moscú chakataki. Sinpach huchanchawinagasti uthanyapa. Ugachakata Haltario Apjayari Hichaja Ecuador Suyuro Halano Apjayari. Confederación de Nacionalidades Indígenas SATA. Ukakip Karaki Yaka Kotura Gampi, Kauchapiragati, Ecuador suyo, Chekau Hitanja, Hichura Nagarja, Chahua Urtawina, Sartawina Hakata Sepjeja, Uparagasti Ukamaja, Guillermo Lasso, Gobierno Ekinchawi Taipina, Irnagari Nagampeja, Aruski Papjayani, Sasiro Uparacaja Saparaki. Con ahí, Uparagasti, Tunkamait Auragautej, Combustible Sata, Charira Capaja Irak Atapana, Ukakip Karaki, Yapu Chayataki, Charira Casa, Hanukaja Yana Casa, Irak Atapana, Ukatia Kamait Aura Campiuteja, Sasirwa Huparagaja Saparaki. Ukatja Kauchapirakati Hichura Garja, Ahua Unochtawinja, Maide Marcachirakaja Kat Sipjeja, Parakarusti, Uintare Patau, Sasinsa Huparagaja y Upaparakiwa. Hichaja, Indonesia. Suyuru Hanano Apjayari. Aquí de Chacau Gitanja, Machachaja, Mahacha Cocodrilo, Pusi Metros Gila Ukamaniwa, Ukarua Katarakitaina. Acá Cocodrilos de Cauchapi Marcachi de Gati, Hakerakati Ukachacau Gitarakana, Utase Preja, Huparakarua, Sin Punwa Kayas Harakitaina. Ukatua Kachachaja, Acá Cocodrilo Uiwaruja, Katun Tarakitaina. Ambao, Indag, Hupasti, Akachaka Hitarakan Hanakaja, Arroz, Ukwa Achok Aparat, Ukatsa, Chaulia Katurina Casa, Aluhariusa Nagasi Paraki, Huparakaru Aka, Uiwaha Kayasiraki Sasir Wasarakina, Kathasirja, Agencia de Conservación de Recursos Naturales, Ukata y Piujitana Irnake de Nagawa, Cocodrilo Uiwaha Kaukitansa, Hakeja, Ukachaka Hitarua Apaparakina. Ukatsa, Ukachaka Hitana Hadiwa Sinti, Aluhaneja, Marcachi de la Caja, Uthasip Karakiteja. Akiriwa Maidiri Yatiawi, Urhabati, Masuma Kusawa Kichawi, Utaraki, Misión Caritas Felices Sata, Ukakip Karaki, Ma Clínica, Collaña, Utan Pisti, Mayastra, Sephatain Ukatja, La Piole Porino, Ukakip Karaki, Paladar Hendido Sata, Ukani, ahora garujo para acá, wali kuswa para aquí, y atata payani. Basti, Kelly Sutiriwa, Pescabananikiwa, Taikapampiwa, Lima Barcaroja Jutawa Patainaja, Cajamarga Chejata, Cirugía Reconstructiva Sata, Ukampe Coltea Siyatakiwa, Ukamata, Sumaja Kasiyapataki. Ukatua, Asociación Sin Fines de Lucro, Misión Caritas Felices, Sata Juparagasti, Akanguaguaragaro Coltayataki Yanap Abharaki. Ukampirusa, Ma Clínica, Collaña, Utampi Mayacha Sitawa, Cauchapi Guaguaragate, Akam Han Kumbara Yurep Hatairaja, Juparagaru, Coltaphaña Patakiwa, Irraga Paraki. Dilan, Iskayo Gallasa, Jupaja, Kimsa Barariwa, Cajamarga Chegatarakiwa. Askia Tratata, Médicos, Collirirakawa, Juparoja, Coltaparagirewa.
Peru suyusarha sapa marawa pawaran kapes kapataka hilau kama iskawa warakawa labio leporino harukaha paladar hendido sata ukama hanu kumarawa yure paraki purakan kasipkeha ukapa chanwa laka lupana labio superior sata uka parak tau hitambi harukah paladar sata ukaha hanipuriwa kusha haktap kiteh akawarakate akam han kumarapcheha hinchutsa usuntap hakispawa ukatsa ukapacharakarja harikiwa kusja sumja asip kaspati ukatsa iskawaragaja hariwa sumja kusja arsub karakispati acá yarap awempeja iskawaragaja exámenes preparatorios sata kultapjayabataki wakist awimpi centro quirúrgico kuray variarakau utieja kultayatakeja ukampi hospitalización kipka kollaya uta taipijitanwa uparoja kultapjarakine ukatsa yaja kunay mananakampiwa lurtsayaja wakisi ukarakampi yanaptasnwa kultapjarakine yatutuk mayani wainarakau chapinakati ukarapje ukatsa huikupjeja uparakau minedo taipita supach ayanap awik hatuk tapjeja yateka urakapa tukteja panyabatakeja uintupjanyani Eugenio Julka Avila Patunka Kimsan Marani Karagitaino Ojara Karagitaino Kamaskuiku Hakatas Karagitaina Upasti Nampi Wakichas Karagitaina Primaria Yati Chiritaki Kaukiri Wanagati Okara Hakatas Karaki Hupa Nakaru Yati Charakispa Okara Puni Yur Karagiritaina Ukat Kunabajanti Sohta Marani Karagiritaina Ukat Pacha Huikt Aragiritaina Julia Chukitaipi Yati Chayampi Chiktas Karagitaina Ampara Nakampi Yati Karagitaina Ukamas Braille Taipita Lika Taipit Yati Chawinagas Chamanchas Karagitaina Hacha Yate Kanyuta Tukuya Patagi Ni Akim Samaranakan Eugenio Yate Kanyampi Tukuyaraquispa Ukatsti Yati Chirhamakarakispa Huikunakar Okaranakar Orakpachatamdaskipana Yati Chau Yate Kawi Ministerio Taipiti Chamanchatas Karakinoa Amda Anaka Dirección de Educación Básica Especial Taipit Pacha. Mineo Taipit Tunka Tunka Mayani Yatekri Nakaru Peru Suyutsti Kitinagati Huikukamas Okara Hakhatasif Karaki Upanakarusti Yanap Abharagitaina. Yatekan Yanakampis Yakt Abharagitaina kun Hamas Kumara Naka Yakt Atakaraki Ukama Upanagasti Unit Abharagitaina. Peru Suyun Okara Nakampi Huikunakampisti Maichatakarakitaino Pawaranka Tunka Marat Pacha. Peru Suyun Huikunagampi Okaranagampisti Pawaranka Tunka Maratpachua Maichas Karagitaina. Puno sulka suyo chakau hitaro hichaja purinta payani bunat hilat kuyakaraka. Kuturapi sulka parka chakau hitana. Yunguyo provincia chakau hitana sti San Juan Bautista Huparo Balijus Punwa Uruk Aprakitaina Am Apataina Hayai Aprakitaina. Marcachi de la caja cauchapiragati. Lima Marcana. Arequipa Marcana. Tahna Marcana, Puno Marcana Utasi Preja, Huparagawa, Tutereja, San Juan Bautista Huparu Arun Tereja, Purta Paragitaina, Santiago de Chile, Chile Suyutza Purinta de Paragitainao, Huparagawalicus Watoctase Paraquina, Bolivia Suyutza Purinta de Paragitainao, Acacheganja, Walicuswa Kuturapi, Huipala, Ukakipkaraki, Peru Suyusa Huipalwa, Huarcata Paraquina. Walhadina kapuri waluhani puri watokase parakina walhakoto taipiu hiterakata lihi isita kampisa isinta tapuniu hilat kuyaganaka hanya pana kultura pisa sina sapanyani hutiri marana kanha ukhamha uruk asip kak pachaniu kurhamati pamarana kapuri wahaniwa urukai haphanate kurhamati yang kausuwa chamampi akan tarakina. Ukawa yatia ureka hinat kuyakaraka tukteata hiu hipwasaraka wakicha ueja rumatit wa wasitata neja kutita neja hukampi yatia ureka et asita ukichanguchawa sumpacha katuk apanyani kuyaka saina choque ukampirusa no kanchis wakicha uero.